aya jabi Yesu makujusike Yesu nyana matigi makujusike Yesu yejisibaye Yesu makujusike Yesu nyana matigi makujusike Yesu yejisibaye Yesu makujusike Yesu nyana matigi makujusike Yesu yejisibaye Yesu makujusike Yesu nyana matigi makujusike Yesu nyana فمن فهمني وضع الفسافات سيد ما تبيني وضع الفسافات جمالنا قبرنا كلنا Soñina da bruya trela ay abi Yesu nyoga de yetu Fatu jeba Yesu nyoga de Karajo jeba Yesu nyoga de Yesu nyoga tenda Jana sewadani ukatera fema hadiri ukatera fema wasiri
ici yɔrɔ ni waati la minnu bɛ jɔlen don bɛɛ jɔlen ka to an bɛna Ala deli ni waati la sankolo ka dayɛlɛ ni waati la sankolo ka dayɛlɛ ni waati la sankolo ka dayɛlɛ ni waati la ni yɔrɔ seleke naani a ka datugu ni Ala ni ni yɔrɔ seleke naani taa suma ka ni yɔrɔ datugu taa suma ka ni yɔrɔ datugu taa suma ka ni yɔrɔ datugu ni woni bɛ ni kɛnɛ kan setane ka baaradenw jiriw ka baaradenw sumaw ka baaradenw ni sigida kɔnɔ ni jamana kɔnɔ Yesu tɔgɔ la k'an to Ala ka kulufɛnma sanfɛ taa suma ka jigin tasuma 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 ka jigin ka yɔrɔ lamini Yesu tɔgɔ la ni woni bɛ masala ni sigida la matigi yɔrɔ seleke naani kilomɛtiri ba yirika sanfɛ ani duguma matigi ni ka kudiya ta ni waati la sufɛ baarakɛlaw Yesu tɔgɔ la an bɛ dan sigi aw ka baara la bi sufɛ Yesu an matigi tɔgɔ la cɛ wo cɛ bɛ pan anw kunna muso o muso bɛ pan anw kunna taa suma k'a lajigin dugukolo sanfɛ yan Yesu an matigi tɔgɔ la bi sufɛ fɛn o fɛn bisi k'an ka deli bali bisi k'i ka kɛnɛyali bali bisi k'i ka lafiya bali bisi k'i ni Ala cɛ bali Ala ka olu bɛɛ wuli ka bɔ yen ni waati la matigi ka masaya bɛ nin kɛnɛ kan matigi ka nɔrɔ bɛ nin kɛnɛ kan matigi ka sebaya bɛ nin kɛnɛ kan Yesu an matigi tɔgɔ la amina i sigi ni tɛrɛkɛ ni kulekan ye Yesu tɔgɔ barika la haleluya i sigi Ala ka hɛrɛ kɛ Mali jamana ye Yesu tɔgɔ la Ala ka duba da malidenw kan Yesu tɔgɔ la Ala ka nɛɛma da malidenw kan Yesu tɔgɔ la Ala ka nɛɛma ka to an fɛ bi sufɛ an bɛ Ala fo ka Ala tanu Yesu tɔgɔ la ka barika da Ala ye a ka yɛrɛya kosɔn a ka tamasɛnw kosɔn aw cɛma nɔrɔ ka da Ala kɛlɛ bɛ kan Yesu Kirista tɔgɔ la bi sufɛ Ala fole kɔ an bɛ Ala ka jɔnw fo Ala ka baaradenw minnu bɛ yan bi sufɛ révérend pasteur Moïse ka se pasteur Jara Eli ka bɔ fo yɔrɔ so
karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ ni kɛnɛ kan an bɛ aw bɛɛ fo Yesu tɔgɔ la aw ka yɛrɛya ani aw ka nɔrɔ wala Ala ka sebaya a bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ bi su fɛ Yesu tɔgɔ la an bɛ karamɔgɔ fo a ye tɛgɛrɛ f'u ye Yesu tɔgɔ barika la haleluya an bɛ Canada cɛ ani musow bɛɛ fo aw minnu ye nin kɛnɛ sɔrɔ bi su fɛ Ala ka nɛɛma ka da aw bɛɛ kan Ala ka hɛrɛ ka da aw bɛɛ kan Ala ka lafiya ka da aw bɛɛ kan Yesu Ala denkɛ tɔgɔ la ko bi su ka kɛ su kɛrɛkɛrɛlen e ye Yesu Kirista tɔgɔ barika la haleluya wajuliku min dira ne ma ko dugu min sigilen bɛ kulu sanfɛ o tɛ se ka dogo haleluya wa sufɛ ne dugu tɛ dogo n'a tɛ dogo kɔni an bɛ sɔn ka dugukolo meleke bi haleluya a b'a fɔ n'an bɛ dugukolo sanfɛ an tɛ dogo wa ni mɔgɔ dogolen bɛ yan bi kɔni i bɛ bɔ kɛnɛ kan haleluya dugu min sigilen bɛ kulu sanfɛ bibulu ko wa dugu tɛ se ka dogo haleluya Mali kɔnɔ yan wala Bamakɔ yan mais est-ce que kulu bɛɛ de ko don kulu ka ca Bamakɔ yan dɛ mais kulu dɔ bɛ min bonyalen don ka tɛmɛ kulu bɛɛ kan dugu dɔ bɛ o kulu sanfɛ o dugu bonyalen don ka tɛmɛ dugu bɛɛ kan ka sɔrɔ dɔw kulu ka jan ni dɔw ye haleluya donc kulu min ko bɛ fɔ o ye mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye haleluya n'i bɛ o kulu sanfɛ e de tɛ se ka don o la an ka dugu dɔ bɛ Bamakɔ yan a jɔcogo ka ɲi kosɛbɛ wa dugu nin mɔgɔ bɛɛ tɛ don a dugu kɔnɔ dugu nin hɛrɛ de b'a kɔnɔ dugu nin lafiya de b'a kɔnɔ wa a kɔrɔtɛlen don kosɛbɛ o ye dugu jumɛn ye o ye Bamakɔ kuluba de président yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a kɔrɔtɛlen don ka tɛmɛ dugu bɛɛ kan Bamakɔ yan a kɔrɔtɛlen don ka tɛmɛ Mali dugu bɛɛ kan yan sabula u ye kulu senuma kulu kɛrɛnkɛrɛn de ye wa masaya de b'a sanfɛ bɛɛ tɛ don yen dɛ n'i ta ye i y'a kɔrɔbɔ maa ninnu de ɲɛfɛ ye o haleluya a dogo bɛ dogo mɔgɔ si la sabula maa min b'a dugu kɔnɔ o ye mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlenw de ye o de y'a to n'i bɛ Mali kɔnɔ n'i sera ka se o dugu la e fana ye mɔgɔba dɔ de ye n'i sera ka don yen cɛ mɔna min n'i sera yɔrɔ na don min an sera yen a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba de bɛ fanga la haleluya an nana se ko komi an ye invité de an nana o ko non festival donna ninnu min kɔnɔ bɛ falen marifa ninnu na o non ni aw ta ye a tɛmɛ a sanfɛ u bɛ taama tapis rouge de sanfɛ to ye fiɲɛ sumalen de b'i fifa a tɛ tigɛ hali ni kuran tigɛra a tɛ tigɛ yen mɔgɔ fana mon ami Yesu ko ka di bɔ yen haleluya o ye misali dafabali dɔrɔn de don haleluya ni misali dafabali dɔrɔn de don mais Bible ko dugu min sigilen bɛ ko a tɛ se ka dogo haleluya an bɛna yɔrɔ kalan sabula a bɛ Bible kɔnɔ Matthieu 5 verset 37 kalan an b'a daminɛ verset 37 Bible ko di an bɛ kɔrɔ gɛrɛ musala verset 37 kalan écoutez attentivement kan ani saba an ka kalan aw ye kɔgɔ ye diɲɛ la haleluya nka ni kɔgɔtimiya bɔra a la munna a timiya tun a tɛ foyi ɲɛ tun fo k'a fili kɛnɛ ma mɔgɔw bɛɛ ka taama a kan 14 aw ye kɛnɛ yelen ye diɲɛ la dugu min sigilen bɛ kulu kan o tɛ se ka dogo ayi mɔgɔ tɛ lanba mana ka minɛ dɔ biri a la a da la nka a b'a sigi fɛn dɔ kan walisa a ka yelen bɔ sokɔnɔmɔgɔw bɛɛ ye aw ka yelen ka bɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ɲɛna o cogo la walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye
ka aw sawla fabuya. Alléluia. Alléluia. Amen. Anga bi kala se be bo ni yoro ndila. Ni e biulu ni kala. Iba soro fes damado be kogo. Kulu. Alléluia. Amen. Nous beba kono. Vete tan seba ko awye kogo ye tiela. Haya. Abeda bile kogo. Joni be na ke kogo do. Joni be kogo do bien. Hein? Ame kogo do an. Yesu ko. Tanabo. Église. Yesu ko église. Ni ko église. Église fara ye mogoyi. Ni ba ka Bible kono. Ina fo anya ne ya kalandi ko sana ma me ko sebe. Ni ko église. Église ko gregana ecclesia. Wala ni ko ecclesia gregana. Okoro mo bi wele la ka boyo. Alléluia. Kana blayoro dola c'est soroli kama. Église to de wi. A wele la ka boyo dola kana bla c'est soroli kama. Donc nous quoi église a fogo mo bi wele la diela. Mo bi wala persona. Mo bi wala dine wala menu ni ala côté ta no fe. Église wele la ka bo ko appeler ordre a wele la ka boy ka bla adana. Wasa aka sesoro dukoloka ka a wele ba boya. Wa église mi wele la ka bo diela. Bible ko we église kene ko ok église we ko kogo ye diela. Haya ari ni awon kogo ye diela kogo ni kogo donana ni ya keta ni ya daya abedon wa atidon abedon wa atidon na shara abedon wa atidon na dela na ma shaya abedon wa atidon na yere bere abedon wa atidon. Hallelujah. Ne kogo ye diela. Nene kowai ne kanga natia nene kowai ne kanga domo kanyina mesa ko ata ya le sel est très important ni ko kogo e abla mi be tajo bla mo ko kogo rere bui we produit nous meto kogo na o te kogo c'est pas le sel pur. Attention mi be mo fofo yi we mon frère o me produit mi do ala de o de go ke so le kogo pur là ne fait pas ça. Non. Attention, faut pas mélanger les choses ici. Parce que Dieu. Non, attention. Moi, le moment où tu es correct, donc barkatala, avec un faux dit. Ni banabila ka babale, il te cache ma doigt là pour que il casse la drogue, Alléluia. Comment? Faites de bala. Comment? Abe timia do fauna. Kogo abe mo de me ka fendo mara wona ko so sogo ni ba fa sogo ka me asi ni kogo do la muso wa be ke to di ni kogo do sogo la abe ke to di hein ate. Alléluia. Amen. Kogo be sentimia wa kogo be sen maradi ate sie kogo te tolile ya fe. Alléluia. Amen. Comment de follow awye kogo yi tiela. Angwa mo tiya angwa mo mara ka anya mara wasan kana tu mais Bible ko ni kogo tiya ni asema ka boala ase kogo ere Bible kogo tiya ni asema ka boala ase kogo Bible ko atefu yen ko ka fli duguma mo be tama aka wa église wo to la bidi. Anga timia borana o kogo timia tala kogo atisika femara kogo eiba do idala hali ta do kaka timi frère mon ami est-ce que kogo yi Bible ko ame église ko ni anga église ya bora ona ni anga alaka seba bora ona ni alaka fama bora ona alaka sinuma ya ni bora ona
ala ka yire ya no bor onna ante fo ye blade ko ka sia chema ante fo ye fo blade mali kono mo be tam anka ante sia la kodo ni église ni sibatala ni barkatala ni ala te ye e ka yire me kono talaba ala te ye ka yire me la we ka timia bane de dukulu ka na fo fujila. Hallelujah. Amen. Kamo ke de ba fuye ni ka muri bana ni sebe bana ila ni barka bana ila e be de be ko fuete ke e be wadu ke atem no hadu zuna doni mon frère ko fuete awala biblico ne ko batmi ya bora ala abe mu nafa ni église ici la krista yira église ya tama ina fo Yesu église ya barka ina fo Yesu église ya ko ina fo Yesu Yesu mi sesro Yesu ka sesro li atuma no ko yi abe ko ba uba neni abe mon ami ye atunga kele Yesu ka sesro Israel jamana ko no mo ko do no Yesu tara aya bolo da chedo ka ko Yesu ako mfa ala to le kele ya ako Yesu ma mun e bi afu nka kele ya ta boy de ntoni ka malai emi kere muna eti madama tingeyo e ma bangi anyina ya e bi kebi ne kele ya ntoni ka malai. Hallelujah. Ako matini ni beleka ala ka seba beleka ala ka fanga beleka ala ni taso beleka ade chi walsa amru tusu kasira Yesu ko ne nana wasa e ka kele ya ade chi walsa embe torola ka ipo torola ade chi walsa digo be e ka nyina be kono ako ne nana ka kuno fo duma foye ne nana ka fuye ko emi to sika fu emi sika furu ne nana ka fuye ko emi to de hera soro la fiatu te emi what is sira ako ebe sika ke yes yo fo ako ne nana wasa fiatu onye ko yele ne nana c'est très bien to kasola san chama église kono abi to kasola mali kono abi to kasola die kono ne nana wonu ka bo kasola mo ko me Yesu Yesu ni fo kono anta fa andu suka suma anta fa ka bo kasola anta fa ka bo torola anta fa ka wo deguna we mo ke we Yesu ndoni Jerusalem du Nazareth digemi ka gumi digebe ni dona akon hali sutiye obita Yesu na ka muri na ka sebe abed kono Niko sadi niko timi abora mami na wuli ko koke wa église bala ko de kesa wa chama be ukera setana ka SMS di laudi e ma passer banga yewa kilon e ma aya kilon e le boka setana ka SMS di sila eche e ka timi ayo ni wewa beaucoup de gens me suivent même sur direct là ne ba fati o tisi ka ne bo chrétien la ne mo wulo chrétien la ne wula bulu sona de do na chrétien la e be si ka ne boala wa mon frère attention voilà o ko Yesu ata no mon frère Yesu a mo wula yawa o ne re ati ngu Yesu ne ya mire ne ya mire mama mari la ya bamu ale de wuli la se ko ale be balaba che anta anga nyogo jate mire ni che ni kana bo la fagadi wo ye de fo Yesu kaka nga fagadi alléluia mais quelque chose va se passer ou ta doko ko Yesu ka ko bala ou ta doko ko Yesu ka saveur bala ou ta doko ko Yesu ko ala ka fanga le betchen kan Yesu emi fo Yesu ka kumate aya fotoro le ko na ya dam le ba yede ako ala nibe ale kan adon Nazareth ka ya doko ala nibe Yesu ka we Yesu nyoro betara emi o betara emi Yekono we Yesu nyoni Yesu na se die don dama tomela o ko be Yesu nyoni sibra pour amatila fera pour amatir kanimba chama ku repousser we Yesu bla amen neba che woche ele be wuri ala ta koso muso ele be wuri ala ka mule koso ala bi nyoni otukola ala bi mo sa otukola me kali ni te bi fam imako ni ba bi to imako hallelujah e ataki ala deli mati ni cheko abe ko etola ni cheko ala tay ni ala ni etado ni ka baraka nai ni etate amolem je ma peyina amabawa abana mo ko sini
ni kogola tinya bora ni talaba ni ka dana ya bora ila ni ka dambe dana ya dambe na bora ila talaba ni ka ala ko bora ila e be ka kristo so jwe kristo fu hien kala dro jumu kala e yo ebe mi jumuna ebe dumur ka jumuna ebe nanshi akolode sari ebe comment on appelle ebe nanshi akolode ebe noni akolode parce que kogo timia a tiré la blé à quoi veux-tu dire ça on va marquer ça aussi là ah madame de follow il y a introduction drôle alléluia amen ako on va se ka timia église on wele la wasa ka timia okurani ani ka kogo kama kogo ya to on alaka fanga alaka sebaya alaka koma alaka doniya alaka barka an wele la wasa ka dietimiya okoro yoro mi ka timi ni esere dron yoro be dia abana ni jari ni ko yoro ni dron dron yere ni be bana be yoro ni esere dron soko bana bita fursa be yoro mina chebe muso be nugo bo ni esere matimina chere no avant non il faut pas vous m'abouler parce que alléluia amen un cas a bien tenu autour mais c'est nous on continue à condamner le chrétien doit être condamné c'est que Dieu a dit que ça aussi moka non il est là qui il a bien il est là on est là hein est-ce que vous retenez et les trous y a là qui sera tali qu'on donne doula et les trous sont comment donc ben animé sous de boire là et brésilien de boire là marocain de boire là moromo c'est quoi ouais les gars vous voyez hein mais si jipuni nyeshenyi nyese c'est quoi et là comment il y a quel dossier m'a fait que Jésus ici dossier m'a fait que Jésus niko keneli Jésus yayi niko lafia Jésus yayi niko hera Jésus yayi dossier et c'est Jésus ko le fort ou le seul est que vous tiens ou le tunaya oui parce que ni bon dalaba yo yeni manu me kuma ulle be timi e kuna yadi wole ko se ka kuna ta regarde ton visage inyati nyadala akakuna to mena ta afle regarde ton visage bien mais nyada e akoyo go le jomuna hali ala kan noro fitimti c'est des problèmes amano parce que ennemi me boroke arrêtez là c'est ala mo alléluia amen on va dire to me ya ni ala ka sebaye on va dire to me ya ka yira maniula ko boli ko te kwe ka yira maniula bugul tari te ko te kwe wulo be c'est un code boli so c'est un ko jine so c'est un ko bugul da c'est un so muru so c'est un so anga ya maniula yes wede latikai yes wede kakwe anga yira maniula ko boli ti se on anga yaga ya manewla wa politique on koyi politique na kadika demalla ida kurate mra ko chocho mo nami kana esene kan atenasi ne koroke blaka na Yesu ma alléluia kana ile sene foite aka ko di gira dina mais etama pas ebe tamay la folu non tu sais barka dobe ni de ibolo la ta ni ibolo la mon ami non faut ici là il faut pas chrétien tu sais tellement anga ko wati ya borana dans le be chamo kera bolu solo de c'est ça il y a vous là ti bolu de wole be parce que bolu de wole be ablare be mo da ala ka sebe ala bli en tout cas ne ko le bora bolu sona bolu son bora wa bolu ça ne veut pas dire c'est que nani be c'est ça kala da boliwa ni ala do o ko ni vraiment nete se ale la
Mais cette année, je l'ai souvent là. Ni kɔkɔlɛ de ka kɔrɔbɔ sun na. E bɛ siran subagaw ɲɛ, e bɛ siran jinɛw ɲɛ, e bɛ siran mɔgɔjuguw ɲɛ. Ne nana k'a f'i ye, Yesu de ye solution ye. Sinon n'i taara bugudala fɛ, u b'i ka nafolo dun, u b'i ka wari dun. An ye sumaya kɛ ka tɛmɛ, a y'a to yen de. Hali bi e bɛ taa olu fɛ, n ka kungo lajɛ, a b'a tigi ka taa da. Non ɲɛ b'a la, non i cɛ, non a bɛ muso jɛman dɔ ko la, a b'a fɔ ko muso jɛman ka cɛ ninnu ye. A y'a kɛ maa min ye nalamaw de yan. O b'a dɔn muso e ye finman ye, jɛman ka di maa nin ye. Non ni. Donc ce que tu vas faire, i bɛ furamugu nin min, n'i ye nin minɛ, i b'a don a ka dumuni na. N'i y'a don a ka dumuni na, e fana muso in, e hakili tɛ baara i taara don a la, ni n'a y'o dun, a bɛ bɔ cɛya la pewu. A banna. I tɛ fɛn de sɔrɔ bilen, baba. Muso caman m'u ta siɲɛ, ni cɛ ye ka fɛn siɲɛ a banna. Bon n'i bɛ yan n'i n'a siɲɛna dɔrɔn a b'i na bi su fɛ. Amen. Alléluia. Alléluia. Yesu ko a ko an ye kɛnɛ ye diɲɛ la kɛnɛ ya o ye misali filanan ye an ye kɛnɛ ye diɲɛ la kɛnɛ regarde ici regarde là an ye tɛ yan na an bɛ kulu sanfɛ bi dɔɔni an ye Bamakɔ dugu la ye bari an ɲɛ bɛ mun na ta kɛnɛ yelew bɛ yen yɔrɔ dɔ ye dibi ye yɔrɔ dɔw ye kɛnɛ kɔni bɛ yen wa dalabaw bɛ nin cogo la diɲɛ na tɛ a regarde kerecɛnw bɛ nin cogo de la diɲɛ na a lajɛ tan kɛnɛ bɛ yɔrɔ min olu de ye kerecɛnw ye dɔw yelen ka bon olu de ye kerecɛnw ye olu de kan ka yelen bɔ mais ni yelen tɛ bɔli kɛ Bamakɔ yan dɔw bɛ sisi la hali bi ou bien a tɛ bɔli kɛ mais Yesu ta ye mais munna a tɛ se ka yelen bɔ regarde e mati tuma jumɛn ye église na kɛ nin cogoya la tuma jumɛn ye église kɛ nin cogoya la nin cogoya la min regarde an ye kɛnɛ ye diɲɛ la an bɛ sigida la an bɛ kɛnɛ bɔ ka di olu ma o kɔrɔ an yɛrɛ de kuran sun ye dugukolo kan an ye énergie sun ye dugukolo kan anw de bɛ kuran di mɔgɔw ma fo falaki kuran don i ka so kɔnɔ 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 yelen ka bɔ anw de ye lampadaire an bɛ lampadaire kɛ mɔgɔ bɛ taama Yesu ka kɛnɛ yelen sanfɛ dugukolo kan o kɔrɔ minnu bɛ dibi la ni anw bɛ yen ɛseke dibi bɛ kɛ yen ni tile bɛ wuli sɔgɔma suba ka dɛmɛ meleke a bɛ taa min ni tile bɛ wuli suba fɔ bɔ mon patron a kɛ to koyi hali kalo in b'a fɔ patron ne fana bɛ ma kun koyi a su a b'a ka dɛmɛ bɛɛ meleke ka bɔ yan fo ka se dugukolo dan ye ma a b'a meleke a tɛ na ye tile mɔgɔ si tɛ maga a bɛɛ kɛnɛ yelen de bɔ Bamakɔ yan wa kɛnɛ bɛ yɔrɔ min na dibi tɛ se ka kɛ yen kɛlɛdenw kɛnɛ bɛ yɔrɔ min na dibi a tɛ yen. Tu ne peux pas avoir deux, comment on appelle, tu ne peux pas avoir deux présents dans ta vie. Il y a un peu de ça qui est kanyana mela. Il y a un de la cahier du gros coquin. Dibi ani kele bébé non kawa. Un de la cahier wa. Mais ni si la église est où? Et bien c'est ça l'église comme. Si c'est pas l'église même. Ah c'est l'église non. Église. Baba. Kele bébé dibi. Allez bon, tu vas sur ma mama vernido. I be mɔgɔ sɛbɛn ninnu sigi église kɔnɔ an ka lajɛ ka Yesu bato o min nana ka sa dunuya kɔnɔ alléluia u sigilen to u sigilen fo woro gosi église kɔnɔ tan u seli kɔnɔ e b'a bɛ nin ye maa selimaw de mon frère dimanche tɛ yan a to dimanche wula ka se bani ni dimanche wula sera maa ninnu b'u ka bible bila u b'a bɛɛ bila dɔw bɛ téléphone ta olu bɛ sur WhatsApp olu bɛ ka bogoti ɲumanw dɔn u b'a numéro ta Facebook kan u b'a lase WhatsApp kan. Ni dɔw bɔra yen ni taara maki bɛ a côté la à 10 mètres la e ka taa don yen i bɛ chrétien dɔ sigilen bɛ muso belebele n'a sunkuru belebele don a sigilen b'a sen kan yen a si bɛɛ kelen bɛ ne kunkolo bɔ
asiglebe église nyemele ban singa asiglebe dima soma ay bu soma ale ya foko yesu likai mais suule ma duule ma je asiglebe musokuma baba singa o fale be dibila tai ale ba fo bon kele e be haketo lion kono ya o me don ke dibila ko fe mi na ya me Alléluia. Na ya ere do divina. Jino mbisi nga hono. Olu bisi ka na folo mne. Bisi ka kenyan mne. Bisi ka hera mne. Olu ko so krete faku bato di kacha. Parce que manole ou de yadua kelaw bingal kelaw namara kelaw. Jino be les démons ont accès à leur vie. Les démons ont accès à leur finance. Les démons ont accès à leur vie. Tu sais tanye. Tu sais yiruwa. Tu sais ça dit un million d'ama kalola. Ça dit calme ça be pompeu. Sino kete fako bato manka so fako bato c'est-à-dire a fako le do mo fu barka ele tala fanga tala fie be abe fu abe yarate fie fako bato kono le norof ki se atisiga ali kavye di musoma maintenant voilà si vous bâtissez nous fait hein avec wata le duma. Parce que pour avoir une prostituée aujourd'hui, si tu n'as rien fait là, peut-être c'est 30 000 francs, ni mettre la sauce là, 10 000 francs, ça fait combien? 40 000 francs. Hein? Et ça, je me dis, ni mobile là, 5 000 francs, ça fait combien? 45 000, attends, ma kila, elle a 5 000 francs, mais ça fait combien? 50 000 francs. 50 000 francs, oui, mais le bon tour y est. Ah? Moi, sur Facebook, ça fait. Ako, ni meta hôtel la Bessara, ni meta Soumouba la Bessara, ni meta Mouké, Koutouni, ni meta Baki la Bessara. Allez, si le côté. Voilà, il ça va chez moi, à Robert Bessara. Mais ni meta église en Foufalaki. Ni n'a pas de Foufalaki, on meta Sara. Alléluia. Ni quoi, il n'a pas béni, parce qu'il y a pas de maman, il va y aller. Amen. Nema na kija la kikafoka imani ase nyofo me alako ikayile ina alaka sira ikayile ma ina alaka fo ikayile yako ikayile ma ina alaka no ikayile yako alaka kelebe tibi kele yele biti wanda ko sa forko auka bana auka kelile bojela what's up deka auka kelile kitoko auka kelebo ni kramoye nga kelebo egizu kono ni kramoni te kelebo ça dit c'est depuis quand on peut faire mais les fois les gens ne croient pas déjà église kono délité fouetté dimanche baba Etienne ala doni ka damle mati reba don kanyi yesu tokola ani me fe bela ni se fe amina yemene ba bulika do wuri sabada Enfin, la dubatigi, en tant que sangulo là, quand on a tiré à kita. T'as aussi, moi j'en ai gros. T'as sangulo de bien, t'as. Ni t'as mobile n'a pas ni de la voiture. Mais mon détail. Et tu me dis, ah, t'as trop fait sangulo là, en a son numéro B. Et mon barrage est sauvé. Hein? Il faut travailler d'abord. C'est d'abord faut pas avec ta sangulo là. Aïe, à la barre qu'il faut. Tasaula, na sunuma be, asi te kasieto, o san kolo noro de la. Dis-nous ce que le gars là, bien musique à découvrir. Pourquoi mettre ça au là? Et pourtant, nous devons les faire, car nous voyons on le fait. Eh, Yesu, il s'est mis à quoi? Vraiment, Yesu, on a bouillé. Jira mo le fois o ko Yesu on be boya e ga barade do ba to ko Paul an ba boya mais ni manunu an te no do am ta so to go nabi. Alléluia. Amen. Il faut éviter les histoires et la barake ni obana ay do wuli ay wuli an ba to leke an fambe sangulo la ito ka saniya masaya kana depuis 1900 comme ala ka masaya no be ga yena. Est-ce que Allah est comme ça?
esa o ka kes di ugolo kan ina fa da fa le be samu na to muna hie do ke ala ka sawo ya be samu la me ese e kan nyina ala samu ga ke muna beto wa da ni kuma no mi wika flaka fo ya fa mbe samu la ito ka saria e ka masya kana esa o ka ketu ugolo kan e ko aka du wolo jume kan ayi de esa o ka kene kan nyina me la ina fa be ke samu la abi fa du wolo jume Yesu ni ba akara di chrétien ma ba se ala sababu aleka na fa me sanwo ese re fa be ka iga fa koro nu iga nation ni ka ya pre nu ni ka comment on appelle on fait nous table ko e fa be sanwo nous be bloquer de ase abe Press papa. de o ma na se wo si wa na si o e ko fora o ba me sanwo ate tiens enfin koro nya iga deme ogono ha ama ogono ni be ema o delifo ogono petit ogono ha ogo fiti ni ogo adole be kulu wala bu do dama na e bo li ba sinon fuli e fa fouete en fait évitez de soi alléluia amen parce que ne pas nani hali bi masse mo ka dami masse fo mo ka okulo salia dans le pour que aka si Yesu le kan parce que et ta fait et va faire kana demander mais tant le mi ke jena la ibi si be ke dibila alléluia alléluia amen ni obana wa e jaga ni le fait tebe les fameux chansons là mutu wa donner da festival là ko ala yi ni le midi et puis ouvrir misal fait Yesu comme hey akala to c'est grave quoi ko ala yi ni le midi ko Yesu dit mais et akala Yesu dit quoi ça Yesu dit quoi ça diba so wa da jero mo do abota kaso auto ni le vera jero ma di ala ye ni li fe midi wo ye ayere dingeye Chidoke. Mais elle est où? Ah, c'est la voix de la fille. I have a word that goes through the I'm going to be able to. Hein? Fais attention, mon ami. We kill him. Faut que beaucoup de kanye. Fais fou et pour le colo. Alléluia. No, Banabro. Karawo, we will have you. Ah, you walk on. Kania, I can walk in. Oh, Kania can. Huh? Never more door. I saw, yeah, I'm going there to over there. Over a Manamako. I'm seeing a result of what you guys do. Kaobi, ah, better. Mojo went to Lata. Ubeta. I will you don't hear Nakunu. I thought you for the okay. Even after what I told you. No, but I used to do Amina. I like a doorway. Aba ini baba Paul so kwala de ka potulu kunche matiri tuwara ye febe ta fa Yesu to amen c'est un bisi no fera o Yesu kono église kele ta kono église dibi ba kono deli teke fara alaka fare ka setare Yesu ko ako Pierre ne yebe ela setare ba ki fie awadu setare ba ka Pierre fie matimina aso Pierre Yesu ba kala de bi ka kala ni be Pierre Yesu ba kala de I'm to from Dana Boni for Catman Becker. Yes, like Candy, make you Catman Becker, Mrs. Balaka, fear. May you could be. I could lay a la de Pierre, was a Catana Canada. Am I didn't man away? When it was a San Lamana, you know, we more Chamafa. In a sample, Tangani Gizma, or Chamasai, Salana Boost, Noelina. They got that. Barakansa no bela jaji aba me do duas am do sulu na ma wuli amati ata ayadi ayata ay Yesu tui mo kosima Yesu mata ayadi chelo ma amanita subo le ata Yesu le to ne don ne yeyi Yesu le Yesu vraiment ni manu be se do bloka ko dum be ne be mo kota
Joli Afrique ne sayale for alkeladi. Ako ne sukuni ani nyana mayai. Ne be nyana mayadi. Ako ne to nyana mayadi. Saya be rom ne be nyana mayadi. Okoro ne saya tuni kan. Kaso isa do ma sika kan alaka latige. Ala be nyana mayadi kan nyana mayako. E be nyana mayadi. Hello. Ese tane ba ma onu fara ko ala liata. Ala ma fuita. Dino subaga minu la sorcière qui est à côté là, elle est afara. Deli make ka se ka khoroya ka bo setane bulu ka bo jino bulu wori ko so asara muso ni sara kamle ni sara ya ku shi su fedro bu jela sara foti muso amuso ni mi kono ma fale do de obo ani su mutu su suma ala ko de o ala yata aka wati sera ala fe ne yere sigula ne ayi aka wati de sera galon fi ala se fe jino ne afara never for you. Never fail. I'm got to Alaka Kursunova Sofe. Never fail. I'm going to Malikono. Never fail. I'm Malikanto. Malikudu Kanto. Malisio Kanto. For Alaka Sef Oyakaji Ona. For Ayakaji Ona Malikono. How is it? I got from Abeluka who don't do Malikono be. C'est vrai. Alaka seba be minuka u dɔn do Mali kɔnɔ o bɛ yala mobili baw kɔnɔ bi Mali kɔnɔ hali n'u donna kaso la b'u labɔ joona c'est vrai ala ko a bɛ ka mɔgɔ ninnu la a bɛ ka taa ni mɔgɔ jahanama kɔnɔ don o don a bɛ ka jinɛw don mɔgɔ la don o don mais anw ye Kristo taw ye anw ye Yesu taw ye ne bɛ Yesu ye waduli kɛ mi abe Yesu mina woni kodo mi e kene mi e ko ne re kene ne be Yesu wajulu ke me ka Yesu wajulu ke Yesu mi tse ne ka bana kene ya ka Yesu wajulu ke Yesu mi va fo bon korwan le bi kanta imunyu abina tebe imunyu dunia tama bafleni sankolo sira kan do me ni o do ni dara église kono aga sigina amame do bena sa o bena do francisa never for me église dans la néa non non néa do mo ka dam le bila kan ni davli ni mo salawatu ya yada ama sa fala ko me sa wona sala anti fo sira na fo che ami bara le ke fo ko dunya tama e be pasali se fe sankolo si ni ma ya hade ko do dunya tama ba flemi che ko yo muso ko yo ke auche shishiro o bala ka kere le fakatani. C'est quelle histoire? Ça c'est les chansons de quoi? Ni mogo sara obe jijel dongulu muda wasa ka mogo teme ka atigi dusu suma. So do ya fo e ka rebe sangolo sira kan folo. Ça na ka sa ese ba ani ala je don. Mo chama be amu lado fe na ya amba sigi ka fo atara mogo et puis che mi ka ne ma dîner les sari. Les gens aiment trop la mauvaise nouvelle. N'a pas comme on sara. Tout mes condoléances. On ne peut pas téléphoner nous. On ne pas faire bon moka groupe nous kan. Parce que n'a pas comme on sara. On ne peut commenter quand tu me fais un pécan. Mais le coco est un qui va vraiment fort. Moi qui me tout bida. Beba la dième aussi comment. Yalo. Mais on me rend sara bali. Mes condoléances. Mes condoléances. Tiens, c'est pas facile. Pour la folie du tout. Oui, nous sommes Yesu nana. Alors, sur autant de bé. À quoi nous sommes nana. Kibar tout le de forme oui. C'est nana. Deux mois dans les courants. Kibar tout le monde dans le faire fouiller, il faut bicadi et là. Yesu le connaît la tombe oui. Bicadi et là. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire cela. Encore à la dernière. Quand tout le ciel est couru sans fait. Encore. Église mi ciel est Jésus sans fait. Église mi ciel est Jésus quand. D'abord mi ciel est Jésus quand. Crème mi ciel est Jésus quand. Moussa mi ciel est Jésus quand. Quand
no na kadi moye o kan yi ki to che na kadi moye o kan yi ki magudu che ibe ni chola we full day mo sisi ka tasa taka kile gatu ne kile bora abayidi ibe afaka yewo iba yi ida afaka yewo iba yi kile na bora abe bo ni be Yesu kan to to ti le sisi ka to ni mo se tare ko abi to abe dese jiru ko abe to be dese o be dese di ebe mana Mati, ika uche amo minu be mana. Minu be mana. Yele be minu na, kogo be minu na, sibaya be minu na, baraka be minu na, fanga be minu na. Église sengana de. Église sengana. Ko, ame se, église se ke Yesu kan chodi ne abeto. Ko Yesu tai ebeto. Yesu abara de ti se foi la. Yesu ka musu, Yesu ka dana bayi. Eti se ka foi ke. E to le do dibila. Mo ti do foi la, se foi la. Ah non, dana ya betu sukunande. Non, kitabu ko no opi verset vous bro. Non, kabako kele madi bema. Hein? Situ kabako kela no. Kan ko foli madi o la gosili kadi ma no echo mena. Madi bema. Hein? Ni te kabako ke. Yona ba kabako ke. Don ya fa ko yona kabako ke. Hey. Si je commence à danser sur la vie des Jean-Baptiste, tu vas courir. Ni les Jean-Baptiste qui a 40 ans, mais c'est eux qui Jean-Baptiste n'a pas fait aucun miracle. Il n'a pas fait de louis. Jean-Baptiste m'a dit, comment vous gagnez? Bon, écoutez un peu. Elle l'amène qui donne. Jean-Baptiste, moi, je me suis dit, hein? Bibliquement, à fin de baya soka so ukolo le chewa chete. Afa tote Zakaria yowa. Abamso tote Elizabeth yowa. Bibliquement, meleken nana ka fo Zakaria yi, ako Zakaria, ako vraiment e ka dele jabira bi. Ni tara ni dona so, i muso be kono tabi. Tellement a watila. Écoute attentivement, quand sur aussi ça n'est pas ni mal fort, ni famille et avec la calendrier d'Ima. Tellement à watila meleke o tote jika kuma, c'est-à-dire la parole de Dieu est rare. Alors tu te comment tourner. Alors tu es ça mais nani no ta kuma tu koloka merci fait. Meleke na na droka kuma kitao ko meleke na ko Zakari asira wa masira. Kitao ko ka asira na. Regardez, quand on me sera meleke ye, et c'est là. Est-ce à la délivrance là-do. Ah? Non, ati ka moto wole ko mbe Zakari ali tamisela ya. Indi ne yebe ga dimike ko ba yete fo keke. C'est quelqu'un qui me suit. Donc, quand je suis ça, on me dit comment aller faire. Alléluia. Amen. Aïe, bien, net sans fait. Et bien, connaît mon ami. Ne be dignité à la déléguée. Ton doudouni en femme sans aller sur la mina. Tu penses que vous serez dans le mot moyen bi? Ah? Jean-Baptiste. A fasrana, melkenye. Mais où commencera? Abamso konta. Abamso konta qui donc dentro fallu missionnaire depuis à bas de bela. Dentro me ala ton depuis à bas de bela. Donc na deni Yesu kome alléluia. Yesu me Maria makono. Jean-Baptiste be Elizabeth kono. Jean-Baptiste Yesu ye. Depuis à bas kono. Depuis Maria ko ali clé. Jean-Baptiste ko abon akonisi akomba. Ako Yesu Allah magala kadama ka Adam ka donga akono ka donga bomso kono ne kisi banana oh ya Adam ka ala ton debi abad de bela kidaw ko den nyangale la magala ama sote wa den nyangale la magala kono ay Yesu buya ka Yesu bato eche Yesu ni eche hoyi debi abad de bela mo ba don Yesu yemi. What's up with an entity? What do you say? I have a fire. I go. Taidera fire kono bamoko fire kono. E fire rodoa. Ame fire rodoa. Fire bamoko fire. Ni tibena kasilala. Ako igata fli abela moyi. Mokosi kanata kakana duwo bita kofe. Fonde alaka kuma. Chrétien ay ni kuma lambe. Zabana tarato fire kono. Sabis mo point oko ate dimul ke tubukono ate kiri dul tubukono ate sametu tubukono ate vesi du ate la sokoro kana faga fo ka foi abe tubukono kono
fait à quoi wati sira emi ma lamo du ko de emi te boko sare adone foto wora emi ma civilisé wati serika wajulike mo ko bobu mo ko ta eni entre nous ni ka ko te o bion beta jamba ti la me ifayala kita uko akusiri abenya kasanya kasale afili aga fili tu yemu ko nyaka me golo ya me golo le tunu haleluya ati jimi du ko no ati ebe zama me du fo ka go kasika ati oke foi tabulo muso yere tabulo yere biblico wo sabati na wuli ala ni jira la kongolo kono ni sero jira sambatisika aprena ako preka me bo kongolo kono ko ayi matika sira labe wo wati sira biblico aprena bo fire kono seko ya bora kongolo kana fo ma bora no bora fo boya kata sabati la de fo kongolo kono kasura ama la mo du kono kama ko bete ka bisalta wo cheka tulita ay ko ko emi ko bibli ke ka fembe ke ebe micro si mo bene la esi mo bi la me doctorat de théologie la mais mo na mo te la me se va ti la de fangati la pakati doni ya drone dina ni doni ko le tadji mo mo ba do papa ni to ko no mo ba do papa mo to ute ya ha mo lu kan de ke mo se pour ka ti fatigue isa ha kono ne sedu ne tu be cheka anana du kono kamaga chewla kamaga musawla kusama fo afe kuno kolo kono ako mina sendo dabo amadeli ka miye mina mo do gila ka labo woni ne ka bara du wono ka moko depuis ala kan dan amadeli ka li nyoy depuis an kera jifuya depuis an kera kente we amadeli ka we boga mo do gila ka mo labo ko no ka na ni kala kura de église ko jamais akono ni je baptisé ta ya fait au fonfoni denu ne flaflatiki ai ta oui amuka fonfoni denu au ka fai au ne we fly na be église ko no ai kente we ai kamoui ai mo sowi mais now voilà abe boluso abe setane bateau abe jiro bateau abe somo bateau au ka fari au dala kumo abe chini me ka be mo fara wele fonfoni bi na iki ni ma jabi fara au dala kan ka fari abe chini ke au ni afale be virela afale be na tono dawla no kono mo mi kan ba mo du chie au fonfoni diu Johnny au lasumi au kabuli ala kadinya yi ha non ta fale la na ta duro o wona zamba di pardon am bi se la kisi chogodi ako ay jo ko dibuna ka baptiser ne o kera au na kisi o ko abo baptiser so la sike don na ako no anga mo ne ke ako ika so la sike kan ye kana bi mo kan ako d'accord police ko ga bi mo ga jo mo na ka kana kati ma police to ko wele da asi mo to ko wele mo be kene fla ni mu mine ni ti sare o le ko do ma mo to ko wele ale ni se ni to ka ese mala ese sala police ko fete o au kana o ke biblico tellement aka wajul to no mo fe to na masake wula ko ne bita ke mi lame o ba ke mi ko ko mi talame Zamba sisi nye masake edo du nye ako jado e keladi masake hali temolo do ke Philip ya musota jabia kela ala kitashi ako abo mais est-ce que masake sera fait que ya abase ya fueke wa o muso lagala to inde mi tu fale be dibila de wele tara fo Zamba ti wele tara fo erodi kaka kene ko lo tie parce que na tout le monde est furu bizali muso do mai ni wulu gale parce que jine ne pas là sinon allez muso ele ko yi Herodias ko te ko yi jine mi be le démon Herodias wodi ba keta afa Zamba ti to atumi alaka kulu sanfɛ amado mo sila hali kaso amona kungo kono ni Zambatizi mi bora ko wolo kono ala sesoro ala ka dolo meremena aka kle meremena
e la mola dugu kɔnɔ e bɛ ala ka sɛbɛn ko bɛ fɔ e don o don bibulu bɛ e bolo fɛn bɛɛ bɛ e bolo e tɛ ka se ka ye kɛnɛ kan hali bi e dogolen don c'est que fɛn dɔ man ɲi e ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Bon, elle est arrivée. Sinon, regardez l'heure. 2h20. 2h20. Bon, en cas de tout. Avoir sinon. Hein? Anna Bono. I will go to the leader. I will go to the doctor. I fall to the I will go to the Terra for Cosia. Yeso alade ke yeso kanyi yeso alade ke yeso kawako doke hallelujah amen hallelujah bar hallelujah bar kawako doke wuli ka ijo abuna dans 5 minutes abuna o do wuli da voilà flafoli voilà era kanyi so alade afilmema so alade
Amen. Biblical. Tu veux me signer avec Koulou sans faire. Vous êtes ce gars? Mami signer avec Jésus. Mami signer avec Jésus quand? Vous êtes ce gars? Alléluia. Amen. Donc, nous devons Jésus Christ quand? Parce que Koulou de Jésus est là. Alléluia. Amen. Koulou de Jésus. Nous devons Jésus quand? Est-ce que vous avez Jésus qui? Parce que ako ale kabakuru so selingla kabakuru lactica eche magata sika kalela o comme l'histoire va vraiment là na Yesu ya Bible ko sika kitabu so saba verset kale ako na Yesu sara nyo fe na Yesu kula nyo fe angas meri sanwo fe la sabula au kanyana ya dole be Yesu Christ la amen amen ne kanyana ya atara ala yata ayatu Yesu Christ. Alors ni c'est un peu avec sur le jeu. Faga Yesu dai le flo. Avec Yesu mi la sina comme ça on la ko ça dit. Hein? Quand je crois qu'il Yesu là. C'est là que Abisela mo est là. Abisela voit Yesu ma ça. Mais ça on t'a trouvé le c'est ça ta vie. Chrétien, ça on a trouvé le c'est ça doit commencer à vivre. Fini. Dieu là-bas sera Jésus, mais les gens ne qu'à faire ça dans le bateau. Alléluia. Amen. Mais si c'est allé comme elle est à quoi il veut Jésus. Mais c'est allé quoi il t'a donné toi le Jésus comme seulement quand c'est là que au don balia kono, allez au dana balia kono à peine. Si c'est allé donc quoi chez vous chez Jésus quand à tes morts la fait. Non, magana la bano ni bal passion de toi. Alléluia. Amen. Atara comment on appelle? Atara dugudo là. Alors là c'est dugudo kono. Ouais kana monga ici bien. Alléluia. Amen. Metara ndaya dugu ya kuntibu le dugudo kono na koyi. So na lako, ona na kolita. Na si aso. Ne wula Oma ate sur le souffle. Souvent, sabaleo. Ate senena, ay taaka barake, anetui. Ay netela, au net out la sia. Bon, ni mo che, wala muso se kasma ko jini. Alléluia. Amen. Sur le massif. Non. Parce que ne pas seulement les saints Jésus. Qu'on va mettre au toit de bari kono. Ne ko kuluba ako palais présidentiel. C'est massacre de pays. What do you see at home? Ni là, le monde spirituel. Mais ça dit, Dieu ni la main fort. Oui, il est de voir comment il était mon grand saïd. Mais Dieu ni la main est donc. Dieu façon mal. On va se rendre donc. Alléluia. Parce que Dieu soutient où tu vas Jésus là. A payé. Aka fanga be ye ala ni église be Yesu kan église abeton aka fanga beton abeton le handi mo handi wule ko église se o ba toro obétez mais l'église be avec doctrine kan ni église be avec dénomination kan ay semandé oh non ay semandé andi ko fait andi ko do ko du am chabajela mon frère et tu bois chabajela. Oui, peut-être il est oui. Peut-être ni Jésus doit peut-être à venir. Ni Jésus va peut-être à t'aider. Eh, soyez bas là, soyez là, mon frère. C'est tout. Quand c'est ce moment, quand c'est à demander au cas, ne me Jésus quoi, et si ne me Jésus quoi, et dans Jésus là, et sur Jésus, c'est-à-dire, vous créez la barre fouille qui s'est fait qu'elle est là. Balobé n'a pas fait ah. Yesu m'a c'est à la mission. Et il faut cela. Par la même avec un autre bon, tu mets ici à l'air, parce que Yesu est bien. Quelle est le bien? Et quelle est le Alléluia. Parce que Yesu go, n'est le Keneli. Mais c'est Yesu quand, qui t'a eu qu'on dit qu'on flanant, sur la diversité à nous, là. Quand nous devons aller Yesu, tailler ce là. Le verset ne me stara toka taka siga kan chrétien fait. Ne mo do connaît chrétien. Ne Yesu ta ne dara alala. Ala
ko ti ka jumu be ya farama emi be te chrétien emi be ba da Yesu la ni tuwe ka tu Yesu ala bi ka jumu be ya fa ni sara bisu fe do alijana na sika futala sika do le bala ah non na sera sewula ala de be ka ta kiri abo ni sera ka so bi jana no e be mu leke e be se ga na ya ai la ara sera te fo ma bu sera ko ni fila ka ta mu no bu bi se ga na ai de la ara sera te ni tara siècle no Allah tira mo be ka sa siècle ko kiri be tige 1.7 ni sara ka ba ni ala bato ki ni Yesu bato ki to diana e be tan kiri mo lo fe aljana ni bolu bato wala ka kira bato adima do bato bi tan no ma fe si ka fo itala kana yere seme ni mo do ko ni Yesu tai ni tubida we transfer kwadi ala bi kwadi ko sari fe koro danga mi tubi ko fâché bala mi be la o comment on appelle kololo mi bi ko o fantaya ni mi kere ki datu o bala mi kere kuri ko o abebe ta so e bi kere mo kura de dan fe kura akura asinuma fo i sadi be kina fo ifa ko ina fo ina fo denyeni afarkulu ma se gwati a chekente anuwele dote kita ko nama dola jiga si wulawula afarkulu kede fo denyeni farkulu wodi de sadi pas ay nyelo ma yakura de so mo be Christ yi dan fe kura de bana be na de me atese tora be na de me atese kora wala be na de me atese fem be na se tare be na me atese wodi do mais ko chrétien e be Yesu hali bi fo itika se anyara ko mo vraiment e ka laje e bita soro e be denga felu e be denga felu fe parce que chrétien ka dawe anta ka felu bla alléluia amen feni toi atoko de biseka wele ko fe abadake alléluia amen ni église be Yesu kan siga tala malibina église to c'est malibina to mais ni église Christ kan kele de kele parce que ni mo mete seulement sans fait kele de be non on est tare kan on to de la kele woyo non ni te bon se be edia je ni kala mo ni a kele nyogo tachie nyogo mo tachie ok ça n'a qu'à la cabara de c'est un taou on le bis c'est un cas chic dongo do mo do resi oh c'est un cabara ni c'est un taille ni aisha wo shela wuri ga bwa koro aba fa c'est un bato yere yena et femme kali ka ko fitini mana ke c'est un yake vraiment c'est un yake mon frère c'est un bisika ko gawa ani c'est un tigre na le ba wuri ka tama ne be noro da Yesu ni kan ne te noro da c'est un kan chrétien ani c'est un tigre na ma wuri ka tama ya ne te c'est un fleur Yesu de focus fanga be la c'est un ne wori ko so isira kan ke sino ifti fuyi alléluia alléluia mais le yala je suis dans le tableau c'est un tableau on est avocat hein elle va ka défense parce que ne ko abi de le di makalo la di ouais elle a client parce que elle a avocat c'est dans les clients donc il va défendre les justice là non c'est allé aller le kamoko aller le faire OK hani Yesu ya kere ko c'est dans le ya kere et c'est dans le monsieur mais wardima mina taye ka wardima alléluia mo sikna so kake c'est dans ka chidini ne o kere ke kumusa ite dole ite sika dogo ni Yesu te fa ako ne be mi yele fa le bo de ke o ko Yesu tu be afa de kan asisire tu be fa ke kan do wo ta be ta fa ke nyinga fa ke e mo miri fa ke be kuma be ta o ke sina be wadu ke fa e mo miri abe ta o ke atura ola asisire fa kan fa na se asadoma Yesu e fa de ako fa ke jala o sayani ka gele de me fa etato sayani nga kisijina sebe yo ka fe doke sebe Yesu fa ka Yesu fa ko blende
Hani ya gozini ni kabakuri wala ni ya gozini buza ya atfoi. C'est tu veux aller quand il est porté de Jésus la table de faire fago ayi porté de digi mon voisin la tour là après digi là parce que porté digi il fallait faire donner toro il fallait faire donner à côté ni toro tamase do kanyira ko chrétien bo mi dans Jésus là ko ka toro bana Jésus ya beta digi rika et ko toro ni dami abo wale kewa ato ali anga toro konta ko amri ni toro to gaka ali Yesu yo mais mun hali bi ele be toro ni na Yesu mun ai bayi hein mun ai be toro ni bi pourquoi tu cherches des problèmes hein et toro be di yede c'est là hein di do den te do faire et chrétien hein et chrétien mais toro be ka kusi hein ole doa foi bo nguna toro de ba te do nguna ta hein on se laisse aller de là hein ni dame na ira bena avec sans du bon avec ça il donne et be toro là et ta église là hein c'est ça de adam là et what il m'a say kan toro blasa et be toro blasa do jume what you jume c'est ça jume ma ga blasa c'est ça toro ni kai bla et la toro est weta kana to economy hein kon na bala de bi la kon na bala de la hein vous voulez fait ala ka ga mo ko yi ma fere e ga fa ala ka mo ne ke yi bi sisa nya ne tara murutani ne tara san kelen donde awo bon chero mbora no fesi ala ke din ku bola awo o le bi singa ta ni jo ka itu o ko ga bi sisan nana wa son bless gira turi jone yo ke tuguni o fran cheni chekele ni chekele de ni no ali ay flambe de ke cheni mo no ko yi ana mo na mai fu basi ale be mulota ni ma ale ta la mena ala fana do ka nani no da ko akai ya me mo le da ke tani ni che na na e da ni ase ya me na ese nous sommes torol de Kosovo. Torol de cette année pour Yesu ko. Isi bebe cette année pour ya santa ni shigi. Wati mase akai blawa. Wati mase akai blawa. Wati mase akai blawa. Wati mase akai tokewa. Satan shigi sane. Wati sila kibla. 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 Usole ba fuye bi sufe ko bi ka hera do yi dori mi bi eka ni dara ni kuma kana ne ya fuye Yesu ala din ke tola e ka ni sa chama de gumi bi ila de bide abana pe amina kasi haleluya amina akanya ga to ni jola tawa ka to ayani kaso Yesu ala tola Yesu ala dorita Yesu ala demuta Yesu ala fembeta halibe toro kadi au ida fone muso toro to kadi ni atugana lele toro kadai wati sirika babu muso ba koko dogo ba be na ala basuwa kono abe na iglis kono Satan shiki Yesu ko setan de yasiri wa me jon de yasiri ase ko le to baka wa ase ko le mais chrétien va encore le bala. Mais comprendre le bala. Mais Jésus, c'est Jésus qui nous donne la révélation. Jésus a dit, il dit cette femme est attachée, elle est liée entre les mains de Satan. Car
afa idoni Abraham mi heratigi mi na protigi mi keneli tamase mi nadu kura tamase afa ga de wi hera baba fa bu mais important muso ni san tari shi ga kumure de ta ata doko abi bo so yesu go bo so bi hein ba ni ba bi fo afa wuli ki kle awula ka kle baba abana amen what is amina what is la fena wakati ngene na consist ba ni mulu bo fo conflant ne wulu kana ni ay je farata parce que bila ala deli gamle ay gere mulu bo se ba ko fe ba na ina avec fe ba mais faut pas être derrière faut pas être derrière alléluia alléluia amen Dieu ne va faire quelque chose seulement quand ne ngoli ne te jigi boy parce que ni bu jira o ba yesu imo ko sara fo ite hera ima hera so arjana na dugulo ga ya ima na sa ko ite hera so ne te ola mo sife jahana ba ni madine ne te tai on prie un peu sur le vent wuli ki jo sisa ah de mati yu ataja tu ne ni jọla fo kọfẹ kana bọ kẹkọ fo kọfẹ hallelujah mais ça n'est pas délit d'abord c'est mon bé mi bena tobi dusu fa ni wajulu be meni fla don be mi be quelqu'un dusu fa ni bolo ko fa ngi ibe ete chrétien ba fa ke chrétien bi souffre i bolo ko ta ga na yefe ni mo be aka na yefe jora mo te Dieu ne va faire tout bi souffre. Et te danaba il va faire tout bi souffre. Il bolo korota il a na yefe. Monter. D'accord, on met des ligues là. Parce que donc alléluia. Amina. Ya, il doit gagner. Parce que ala recevoir bien yoro là. Kana go mu be ka farane kan. Ala farane yoro ka baraka bonne. Alléluia. Amina. Ni be ni ma dakola. Iji aka dakola sinon mo mi jole bi krefe ibi na ye ko ale baraka soro ka soro eti ka fu so e ma muso ni akena ma jole vle muso e kana wa ba kana ni ha ko chama beba ni ga multal kana na sina bu sa jaw parce que abina so da dibi ni be bala alléluia bi souffre ibe ya fa de la fe na so ibe dibila na so e ma ke kokko ibe ya fa nyina la fe na so e me dige ko na libi e ma se ka ke kulu sa fe buli ki yo ala deli ya fa nyina la fe be ala deli commence à prier maintenant ala deli ya fa nyina la fe ala deli ya fa nyina fe am sa fa no bi ka nyirme la mimi ala barika baraki ka nyirme la abi ala barika ka seba yira kuma si tane ka me aka doko ete areka probably Yesu tola seriali nibe keneli nibe ideuko seriali watila wasa alani ka baraka Yesu tola ala deli parce que yere mi paya o fama ka po sebe mi paya o fama ka po nyoro mi paya o fama ka po Yesu tola alléluia amina ema ala deli multi turu kono sisa mati e ba fe ka ke kulu sanfɛ walasa ne kana dogo ne b'a fɛ ne kana dogo ni danaba ye mati
Kaiga yere ajireka. Iga seba ajireka. Ini sen jireka ne gwara le siana de. Ne kana dunga barakero la bli. Ne kana dunga sida la bli. Ne bolo do ne kana dunga abeka takreka. Kana delika ni fene kana kana kono dunga yere. Asi kodo. Afom mati. Ini jireka. Wasa fanfe ba to ne be dugo. Ni o setane o ka bonera le. Ni seruga jireka. Wasa ne kana dugo to sila. Alléluia. Voilà, et puis il y a tout le sang de la filière. Ah, Mati, vraiment, n'est pas fait. Ah, ni ne boit pas bien, là, il n'est pas bien, c'est pas fait. Frère, à quatre nez, quoi. Alléluia. On est cadicos. On dit qu'on se met les camps corta. Mati, ni qu'à qui n'est qu'à. Bi, n'est-ce pas doublé. N'est-ce pas doublé. Dame la ala dinde. 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 What is sira? What is sira? What is sira? What is sira? Come on, 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 come on. Where is it? Come on, it's away. Come on, birthday. Come on, birthday. Sibaya Jineka. Listen to Jineka. Taxman Jineka. Salah Jineka. Salah Jineka. Salah Jineka. Listen, 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 Jineka. Make a lot to go. 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 Itala kala to kusube. Iba nganga kuma togodoni. Itala kala togodoni. Kuma. Reba sata brekele broshinda. Reba sata brekele broshinda. Robo sete brekanare. Reba sata robo honda. Robo koso dobre kenda saya. Raba baba baba. Masaka taka robo shinda. Reba koso dobre. Makata robo shinda. Reba sete kerebaya. Palla. Kuma sasa. Yesu tobola. Matiga ere apea. Oh. Alaka sebabia. Eto to the play. Ela tena to the play. Etina to the play. Where the question? Muso. Ite to the play. C'est pas bien entomo. Kadame bila. Matiga bebo bila. What they have to? Alaka sebabia to the eka. Sebabia eka. Sebabia eka. Sebabia eka. Kaipo bila. Kaipo bila. Kaipo bila. Sepaya. 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 Il veut pas de vida. Il veut pas de vida. Il veut pas de vida. Comment? Adamlona. 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 Pas de vida. 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 C'est moi Américain. C'est moi Américain. Rebe sete brekoro. Matiga kama kabarake. Sepayabela. Sepayabela. Falabenaika. 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 Hey. Asra. 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 Ipeiro. Ipeiro. Kele. Fila. Sara. Alaka sebabia. Nisuru. Abeba tibila. Abesa sasa. Ibeiro. Alaka sebabia. Muso. Etetoi. Kamale. Etetoi. Botini. Etetoi. Sebaya de brakati. Ayata brakati botinuka. Ayata botinu laje. Ayau laje.
ayu laje ala niba juka ala niba ka juka abu ba nona kele fila saba ibe royo etete muso neba fiye kadam le pila muso neba fiye kadam le pila every dollar it's aye that's why I want to say neba fiye ni dollar be yomina simple le be ma ela muso kele tira au sabana wow saba nani naya Masapaka muso never fouiller ala libaka ayala je ala libe musolika ibe yoromira sebaya eka ay mese kataka sakete bekasa bobo kosotobe riba sataka rebo muso afla bea ali bi ebe tibila itore ne sigara me matiki bo ebe tibila What is here? Écapé. Il y a plus en fait. Quel est? Fila. Alan niche. Avec royo. Ayalaje. Muso. Matine ko ebe tibila. Itoleto. Yo. Kadam ni sina. Ni suruka moga ela. Sema kama ela. Ibero mina. Ayam lekana uflare. Kele filafe. Ayam lekana ya. Kele filafe. Shaka tibikela sai. Yesu tola. Oh. Sisa. Ayam lekana. Kele filafe. Awami toro. Isuru. Toro. Saba. Ayam tana. Yesu. What is it? Come on, I put it. See, man, yes, Alaba fell. Yes, to look at you. Yes, Manukono. Yes, Alaba Echo Cafo. Alaba Echo Cafo. Alaba Echo Cafo. What do we have to look at Mana? She's not the what to care. It has from Malikoya. I think Malikoya. Come on, I put me. Never free. Ibero. It's a 2 year play. Separe the Eka. Malikoya. Kele, fila, saba, sebaya. Obulekana, sebabuka. Iberoyo. Shekeke. Matiko. Ekolo fe malikolo. C'est très bien pour Brina. Kulola. What's up? Never free. What is it? If I'm a Kulola, Kele, Fila, Everybody know. I mean, someone there. Fila. Shanta,
Resa itakawa makela. Bika handa mshaida sai. Shaida kanda bresa tena. Riba kai saida. Hey. Hey. Ala kasebe abe. Ala kasebe abe. Mrebe mili kwa yetu. Mrebe mili kwa yetu. Mrebe mili. What is it? What is here? Ikabodila. Ibeoyo. Nikelekele. Nisrubeti. Musa. Karla. Tama. Muni bala. Idara ko yesu bikena bia. Edara ola. Yo chrétien ya. C'est ça wali. C'est la Musa. C'est la mama. Wuli ka doni sika. Tama Musa. Tama. Doni Musa. Tama. Doni. Tama kana. Doni. Musa, tu de la catamata. Caso Brete, vous laissez de la Nique. Samara de Bush et Gatama. Et le Tama Pitama Don. Doucement. I have to Akatama Don. Shakata Beke City Beka Satani. Yes, Musa, yes, Amen.
Ici, tout va y être. Bibi, c'est là. Ah, c'est une balle. Hein? Quand on dit la gueule, Moussa, elle s'est envoyée sur ça. Oui, c'est ça. Dis-moi, hein? N'est-ce pas ta wata dimi tunti kala? Hein? Hani bere bulu atini. Mais ebe rom na Moussa, ab en ala che ese dimi c'est là. Hein? Dimi be, tama atasi ici là. Akena. Tama na so. Ala bro pa ala. Aka bro pa. Moussa, avant ma fille sur toi là, Péréou, Kadam Nebila, les offres, tu es à Tamana ou Blé. Yes, never fille. Allah can never be so good. 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 Yes, Tola. Yes, Tola. Yes, Tola. Yes, Tola. Yes, Tola. Yes, Tola. So what is here? Et ton petit. Vous voulez donner le confère. Vous voulez donner le confère. Vous voulez donner le confère. Il me dit que c'est là. Alléluia. Alléluia. What is that? Et toi? Hein? 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 Est-ce que le voyez là? Tu comprends pas mon nom? Quel est ton nom? Michel. Hein? Tu viens d'où? La Côte d'Ivoire? La Togo? Burkina? Afrique centrale, Afrique du Sud, centrale. Tu viens de l'Afrique centrale. Viens ici. Tu vas avoir la puissance de Dieu. Reçois le feu de toi. Ton problème est résolu maintenant. C'est fait. Tu es venu ici pour un problème. Hein? C'est ça? Hein? J'étais invité, mais j'avais aussi un problème. Tu es invité. Tu as aussi un problème. Ton problème est résolu. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est un des morts aussi. C'est un des morts aussi. Abala Kutoro. C'est ça. Vous voulez qu'il y ait ça. Il peut y avoir c'est un ici. Quand il y a tout là. C'est ça. C'est ça. Télé. Vous voulez qu'il y ait tout. Vous voulez qu'il y ait tout. Yéché. Yémoussolé. Il peut y avoir. C'est un des ici. Ebe so ebe ya kele fila saba sila ya da kibla sila ya da kibla sila ya da kibla sila ya da kibla c'est ça sila ya da kibla parce que c'est là que fait gatani. Alléluia. Alléluia. Amen. This room around the wall, I will learn a different. I'll be la William. No day in Jubilee, I know Ubecana. This room around me, not as I began. If I travel better, see you. Amenez-moi de l'eau.